Ito yung mga aplikante na driver. Ayan, si Christopher Apostol, saka si Nonoy Balingit. Check up muna, check up. Ayan, signal light. Check mo signal light. Nasaan yung signal light? Yun. Kita niya. Yung hazard. Hazard. Nasaan yung hazard? Hazard. Hazard. Stoplight gumagana. Tignan mo yung stoplight. Tignan nyo kung gumagana. Pag hindi gumana. Ayan, may hazard. Okay. Yung ano? Battery check. Baba ka muna kasi. Battery check. Ito. Ayan. Umido na. Ayan, hawakan mo, gago. Nakabit na eh. Tapos. Alam mo ba kung nasan yung busina? Sampa. Ayan, sige. Ayan na, test drive. Ayan. Demo kambira. Test drive kami mga lods. Ayan. Ano sarahin? Kwarta ka naman. 12, ito Gis. Ayan. Kwarta ka. Bili ko sa kaliwa. Ayan, test drive. Ayan, kas-kasero pala to. Baka makalimutan mo magpreno ha. Kurbada yan. Baka tumawag. Ayan siya. Full stop. Isa naman.